शुभ सकाळ आज हूँ 19 फेब्रुआरी सोमवार आज ए भिडियो आपण मैंने जानवाक पाइबे सकाळर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे दर्शक बंधु आसतु जाना कौन रही संपूर्ण खबर ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करी आगो को यहपरी भिडियो देखा चाहूले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। खबर नंबर 1 आहुरी बढ़िबो रातिर तापमात्रा फेब्रुआरी मास 9 सरुणु आरंभ हेलानी खरार प्रकोप केवल दिन में नुह रातिर मध्य तापमात्रा बढ़िलानी रातिरे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहुची आगकू रातिर तापमात्रा आहुरी बढ़िबो रातिरे स्वाभाविक ठारू 2 डिग्री अधिक तापमात्रा रहिबो एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तापमात्रा वृद्धि जोगु आगामी 6-7 दिन जाए शीतर कौनसी संभावना नहीं। खबर नंबर 2 राजधानी भुवनेश्वर हब अधिक सुंदर राजधानी भुवनेश्वर हब अधिक सुंदर रास्ताघाट सह छक बजार हेब आलोकीकरण एभली अनेक योजना प्रस्तुत करिछि भुवनेश्वर महानगर निगम। एथिपाई 2024-2025 वर्ष पाई पूर्णांग बजेट आनिछि बीएमसी। प्रथम थर पाई बीएमसी रो बजेट 1000 कोटी टंका अतिक्रम करिछि 1027.55 कोटी टंकार बजेट पारित होइछि। खबर नंबर 3 योगी आदित्यनाथ हेउचंती द्वितीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेउचंती देशर द्वितीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री। नेतांको ग्रहणीयता को आकलन करने उद्देश्य निकटरे करा जाइतिबा एक सर्वे यह प्रकाश पाइछि। प्रथम स्थान रे नवीन पट्टनायक सर्वे अनुसार ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 52.7% लोकप्रियता सह तालिकार शीर्ष रे रहिचंती। 51.3% लोकप्रियता मूल्यांकन सह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वितीय स्थान रे थिबा बेले आसाम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा तृतीय स्थान अच्छा। खबर नंबर 4 पुरी अंतर्जातीय ग्रीनफिल्ड श्री जगन्नाथ विमान बंदर निर्माण पर टेंडर आह्वान। पुरी अंतर्जातीय ग्रीनफिल्ड श्री जगन्नाथ विमान बंदर निर्माण पर टेंडर आह्वान करा जाइछि। 2203 कोटी टंकार टेंडर आह्वान करा जाइछि। चलित मास 21 तारिख ऑनलाइन माध्यम रे टेंडर पकाजिबो। एप्रिल 21 तारिख रे खोलाजिबो टेंडर। इडको पक्षरु टेंडर आह्वान करा जाइछि 3 वर्ष मध्य पीपीपी मोड रे पुरी अंतर्जातीय ग्रीनफिल्ड श्री जगन्नाथ विमान बंदरर कार्य शेष कराजिबो। एहा परे आकाश पथरे जोड़ी हेबो श्रीक्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र में मिलिबो अभूतपूर्व सफलता। एयरपोर्ट निर्माण को नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति और पदक्षेप को साधारण रे स्वागत करा जाइछि। 1164 एकर परिमित अंचल रे निर्माण हेबो श्री जगन्नाथ अंतर्जातीय विमान बंदर। खबर नंबर 5 आगामी निर्वाचन रे ओडिशा रे मोट 3,32,00,000 मतदाता भोट देबे। आगामी साधारण निर्वाचन पर आमे संपूर्ण प्रस्तुत अछु। 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी समीक्षा पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कहिसंती 2024 लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन को निर्विघ्न रे परिचालन करिवा पई आमे समस्त प्रस्तुति पर्व सरी सारिछि। ओडिशा रे मोट 3,32,00,000 मतदाता भोट देबे। मोट 37,809 बूथ रे भोट ग्रहण करा जिवो। सेथिरु 22,685 केन्द्र रे वेब कास्टिंग करा जिवो। सेहिपरि प्राय 4,000 बूथ रे केवल महिला अधिकारी नियोजित हेबे। जेउठी कोनोसी त्रुटि देखा जिवो लोके कमिशनर को जणाई पारिबे। लोके नाम गोपन रखी कमिशनर को अभियोग करि पारिबे। खबर नंबर 6 मुख्यमंत्री सह सीधासलख कथा हेले बंडा युवती। स्वास्थ्य केन्द्र सहित बंडा युवती अनुभूति। पूर्व स्वास्थ्य केन्द्र और मो हस्पिटाल हेला परे परिवर्तनर चित्र को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निकट में सीधासलख अनुभूति रखिले बंडा युवती। स्वास्थ्य केन्द्र में आसवा पर समस्या भोगुतिले एबे किंतु ताहा दूर होइतबा मुख्यमंत्री और 5T अध्यक्ष विके पांड्यान निकट में निजर मत रखिले बंडा घाटीर युवती बुदाई धांगड़ा माझी। मालकानगिरी जिला माथिली सब डिविजन मेडिकल को रूपांतरीकरण पर मो हस्पिटाल अधीन रे परिवर्तन करा जाइछि। उद्घाटन समारोह रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बंडा युवती बुदाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निकट में निजर अनुभूति बखाणी। खबर नंबर 7 दंगल अभिनेत्री मृत्युर प्रकृत कारण कहले बापा। आमिर खान को चलचित्र दंगल रे बबिता फोगटंक पिलाबेल भूमिकार अभिनय करितिबा अभिनेत्री सुहानी भट्टनगर 19 वर्ष बयस रे देहांत होई जाइछि। झियो सुहानी मृत्यु खबर को नहीं बापा सुमित भट्टनगर गणमाध्यम को कहिसंती मो झियो डोमरेट मायासाइटिस रे पीड़ित थिला। यह एक प्रकार चर्म रोग। एही रोग थिले चर्म कुंडाई होइताए। धीरे धीरे यह मांसपेशी को दुर्बल करि देइथाए। 2 मास पूर्व झियो हाथ में लाल रंगर कौन सबू फड़ी जाइतिला। आमे संक्रमण होइछि भाबी अनेक हस्पिटाल रे देखाइथिलु। विभिन्न प्रकार परीक्षा करा जाइथिले
କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ଏମିତିକି ତା'ର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଆମ ସୁହାନୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସୁହାନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜକୋଟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଫେରିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ। ରାଜକୋଟ ଟେଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାରିବାରରେ କାହାର ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାରଣରୁ ବିରତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳକୁ ଫେରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଗଲେ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ନ ଖାଇଲେ ମନ ଭରେନି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା କର୍କଟ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ମାମଲା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, 14 ବର୍ଷରେ କଲେଣି 40,000ରୁ ଅଧିକ ଶବ ସଂସ୍କାର। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବର ସାଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ମହିଳା ହୋଇ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିବାର ସହ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରର ବାରୁଣୀ ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ଶେଷକୃତ ତୁଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 35ରୁ 40,000 ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକଙ୍କ ଶେଷକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ସମାଜ ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।